मशहूर मिर्जा अली है, एक मिर्जा अली साहब हैं, इंजीनियर साहब हैं, वो बड़ी सलाहियत रखते हैं, अल्लाह ताला ने बड़ा हाफजा दिया है। सय्यदना मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दाखिल हुए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुआविया मैं तुमसे हूं और तुम मुझसे हो। धूल झोंकना, नबी का मजाक उड़ाना, नबी के साथ गुस्ताखी करना, अहादीस का इनकार करना, इससे ज्यादा कोई बड़ी बेदीनी हो सकती है। ये नासिबियत थी, लेकिन नासिबियत का लफ्ज तो लोग ज्यादातर जानते भी नहीं और पहचानते नहीं कि राफिजियत से ज्यादा खतरनाक लफ्ज नासिबियत। अब सुनो तो सही है दलील, मैं ऐसा जलील नहीं हूं जो सहाबी के बारे में दलील सुनूं। और नासिबी वो मुजरिम है जो हुजूर का कलेजा छल नहीं करता है, जो हुजूर के लाडलों और शहीदों को गाली बकता है, जो अली के खिलाफ बोलता है और तमाम मस्जिदों में खुतबा को ऑर्डर देता था कि अली पर लानतान किया जाए। जो झूठी तावीलें नासिबी करते हैं, अपने जराइम को छुपाने के लिए जो हरकतें करते हैं, वो ऐसी ऐसी तमाशे की हरकतें होती हैं कि फरिश्ते भी हैरान रहते हैं और लानत भेजते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में आप देखेंगे मौलाना सलमान नदवी साहब, उन्होंने भी इंजीनियर मोहम्मद इमरान साहब की बहुत ज़्यादा तारीफ़ की। यानी जिस तरह से वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद रसूल मौला अली अलैहिस्सलाम अहले बैत कराम का दिफा करते हैं, तो उन्होंने सलमान नदवी साहब ने इंजीनियर साहब को अप्रिशिएट किया। और इसके साथ साथ दोस्तों आज की वीडियो में देखेंगे गुस्ताख रसूल कौन है। वो गुस्ताख रसूल है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर झूठ बांधता है, या फिर वो गुस्ताख रसूल है कि जिसने सिर्फ और सिर्फ दूसरे रिलीजन के हवाले से ये कहा कि क्रिश्चियन जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से इस तरह का अकीदा रखते हैं, इस तरह से कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि मौलाना इलियास कादरी साहब, इसके अलावा जो दीगर बहुत से ऐसे नासबी उलमा हैं जो सिर्फ और सिर्फ हज़रत अमीर मुआविया का दिफा करते हैं, और इस कदर वो हज़रत अमीर मुआविया के दिफा करते हैं, वो उनको मौला अली अलैहिस्सलाम के मुकाबले में लेके आते हैं। सिर्फ देखा जाए हज़रत अमीर मुआविया की शान में कोई भी सही हदीस से सनद जो है वो साबित नहीं, लेकिन नासबी उलमा जो है उन्होंने सिर्फ और सिर्फ झूठी रवायात गढ़नी है, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से झूठ मंसूब करना है। तो रिसेंटली मैंने एक वीडियो देखी मौलाना इलियास कादरी साहब की, जिस वीडियो के अंदर अमीर मुआविया का वो दिफा कर रहे हैं और उनके जो बेटे हैं वो ये हदीस बयान कर रहे हैं झूठी मनगढ़ी। एक मरतबा हज़रत सैयदना अमीर मुआविया तशरीफ लाए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुआविया मुझसे है और मैं मुआविया से। अब यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये हदीस कहाँ से इन्होंने गाड़ ली। ये सिर्फ और सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ झूठ मंसूब है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तो फरमाया है कि अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। लेकिन नासबी उलमा जो हैं वो इस कदर झूठा दिफा करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ झूठ मंसूब करते हैं कि उन्होंने हज़रत अमीर मुआविया के हवाले से इस तरह की हदीसें जो हैं वो गढ़नी शुरू कर दी। यानी जिस सहाबी के बारे में कोई भी सही हदीस जो है वो मौजूद नहीं है हदीस की किताबों में, ये नासबी उलमा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर झूठ मंसूब करके हज़रत अमीर मुआविया की शान जो है वो बढ़ा चढ़ा कर बयान करते हैं। फैसला खुद ही करना है कि कौन बंदा जो है वो गुस्ताख रसूल है, और ये इल्ज़ाम लगाते हैं इंजीनियर साहब के ऊपर, खुद आशिक रसूल बनते हैं और दीन के ठेकेदार बनते हैं, लेकिन हाल इनका ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ ये झूठ मंसूब करते हैं। नाउज़ बिल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि मैं तुम्हें दो बारी चीज़ें छोड़ के जाऊँ, एक कुरान और दूसरे अहले बैत। कुरान को पकड़ना, इसमें नूर है, इसमें हदायत है, और दूसरे मेरे अहले बैत कराम के मामले में मैं तुम्हें अल्लाह का खौफ दिलाता हूँ, यानी अहले बैत कराम से अच्छा सलूक करना। लेकिन उम्मत मुसलमान ने कुरान को भी छोड़ दिया और अहले बैत कराम को नाउज़ बिल्लाह चुन चुन कर कत्ल किया। अस्तगफिरुल्लाह। तो इस हवाले से सलमान नदवी साहब की वीडियो देखिए, उसके बाद हम बात। सय्यदना मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दाखिल हुए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुआविया मैं तुमसे हूं और तुम मुझसे हो। हज़रत सय्यदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दराज कामत थे, आपका रंग मुबारक सफेद खूबसूरत, जबकि शख्सियत रुअबदार थी। सर मुबारक और दाढ़ी मुबारक में मेहंदी लगाया करते थे, जिसके रंग के सबब आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की दाढ़ी मुबारक सोने की तरह मालूम होती थी, लाइक गोल्ड। आप हलीम बुर्दबार, बावकार, मालदार और लोगों में सरदार थे, काम फरमाने वाले और हर हाल में इंसाफ कायम करने वाले थे। हज़रत सय्यदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बहुत खूबसूरत गोरे रंग वाले थे। चुनांचे अमीरुल मोमिनीन इमामुल आदिलीन हज़रत सय्यदना उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाया करते थे, मुआविया अरब के किस्रा है। अब सुनो तो सही है दलील, मैं ऐसा जलील नहीं हूँ जो सहाबी के बारे में दलील सुन करता हूँ। मेरे जनाजे को हरगिज़ ऐसा शख्स भी गंदा ना दे जो अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु से चिढ़ता। मुझे मदीने के कुत्ते खा जाए ऐसे गंदे नहीं चाहिए। गुस्ताखे रसूल हो, गुस्ताखे सहाबा अहले बैत हो, अपना सवाल नहीं, अपना बाप भी हो, तुमने किसी काम का नहीं है। अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु सहाबी और जन्नती सहाबी है, और इनका भी अपना एक मकाम है। तो इसलिए मुझे तो हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की मज़लूमियत इस हवाले से, ये लोग बुरा भला कहते हैं, इस हवाले से मैं आज से नहीं, मैं दावत इस्लामी के बहुत पहले से इस मामले में जज्बाती हूँ। बस सही है करो, अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु से मुझे बहुत बड़ा पुराना प्यार है, बहुत पुराना प्यार है। अल्लाह इनके सदके मेरी आइंदा नस्लों को भी बख्शे, और मेरी नस्लों में कोई भी सहाबा और अहले बैत का गुस्ताख। जो झूठी तावीलें नासिबी करते हैं, अपने जराइम को छुपाने के लिए जो हरकतें करते हैं, वो ऐसी ऐसी तमाशे की हरकतें होती हैं कि फरिश्ते भी हैरान रहते हैं और लानत भेजते हैं ऐसे मुजरिमों पर कि जो अल्फाज में तारीफ करते हैं, कुरान में तारीफ करते हैं, हदीसों में तारीफ करते हैं, और वो आज जब ये हरकतें करते हैं तो वो हुजूर का ज़ियरत पहुंचाते हैं। वाज़ेह कर दी गई, अब अली को जो तकलीफ पहुंचाएगा, उन्हें जो बुरा कहेगा, मस्जिदों में खुतबों में उन पर सब शत्म करवाएगा, वो मोमिन हो सकता है, वो काबिल कबूल हो सकता है। वो नबी के कलेजे को छलनी करने वाला, फातिमा को सताने वाला और हसन हुसैन को गालियां बकने वाला, धमकियां देने वाला, कत्ल करने वाला, उसके बारे में फजाइल की बातें की जा सकती है। आंखों में धूल झोंकना, नबी का मजाक उड़ाना, नबी के साथ गुस्ताखी करना, अहादीस का इनकार करना, इससे ज्यादा कोई बड़ी बेदीनी हो सकती है।
یہ ناصبیت تھی، لیکن ناصبیت کا لفظ تو لوگ زیادہ تر جانتے بھی نہیں اور پہچانتے نہیں کہ رافضیت سے زیادہ خطرناک لفظ ناصبیت کا ہے. رافضی وہ ہے جو ابو بکر عمر کو عثمان کو برا کہتا ہے، اور ناصبی وہ مجرم ہے جو حضور کا کلیجہ چھلنی کرتا ہے، جو حضور کے لاڈلوں اور چہیتوں کو گالی بکتا ہے. محدثین اس پر متفق ہیں کہ کسی کے فضائل بھی احادیث میں اتنے نہیں وارد ہوئے جتنے علی علیہ السلام کے فضائل آئے ہیں. امام احمد بھی یہ کہتے ہیں، امام نسائی بھی یہ کہتے ہیں، امام حاکم بھی یہ کہتے ہیں. متعدد محدثین کبار کا یہ کہنا ہے کہ کسی کے فضائل یعنی ابوبکر صدیق عمر فاروق کے فضائل بھی وہ نہیں ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی بن ابی طالب کے بیان کیے. کسی کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ وہ میرے لیے ایسے ہیں جیسے موسیٰ کے لیے ہارون. یہ حضرت علی کے لیے کہا، صحیح ترین حدیث میں ثابت. یہ کسی کے بارے میں نہیں کہا کہ قرآن اور میرے اہل بیت اور علی کو کھڑا کیا اور سب کے سامنے کیا. جو علی کے خلاف بولتا ہے اور تمام مسجدوں میں خطبہ کو آرڈر دیتا تھا کہ علی پر لعنتان کیا جائے. مشہور مرزا علی ہے، ایک مرزا علی صاحب ہیں، انجینئر صاحب ہیں. وہ بڑی صلاحیت رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بڑا حافظہ دیا ہے اور حدیثوں پر بڑی نظر انہوں نے حاصل کی ہے. جو بھی وہ ان کا کام ہے وہ بہت اچھا ہے، ٹھوس ہے. لیکن وہ ایک خلط مبحث کرتے ہیں، گٹ مٹ خلط مل کرتے ہیں، اور وہ ایک طرح کے الفاظ کی اٹھا پٹک ہوتی ہے. رضی اللہ عنہ علیہ السلام اور فلاں، یعنی سب کے ساتھ یہ ٹھوکے رہتے ہیں. بیکار کی بات ہے. اور پھر جو ظالم ہے اس کے لیے بھی حضرت اور رضی اللہ عنہ، جو مظلوم ہے اس کے لیے بھی حضرت اور رضی اللہ عنہ، جو متقی ہے اس کے لیے بھی حضرت اور رضی اللہ عنہ، جو فاسق ہے اس کے لیے بھی، جو جھوٹا ہے اس کے لیے بھی، جو سچا ہے اس کے لیے بھی. ایک ایسا تماشا ہے کہ سوائے مذہقے کے اور کچھ نہیں ہے کہ جس کا ظلم طے ہو گیا، جس کا فسق طے ہو گیا، اس کے لیے حضرت کا استعمال کرنا مذاق ہے. اس کے لیے رضی اللہ عنہ کہنا قرآن کی تحریف ہے، قرآن کے ساتھ کھلواڑ ہے، ایک بدترین مذاق ہے. ان کی کبڈی نہیں کھلائی جائے گی اور ایک تماشا و مذاق نہیں بنایا جائے گا کہ اچھے بھی رضی اللہ عنہ، برے بھی رضی اللہ عنہ. سبحان اللہ، یہ عجیب تماشا ہے. مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ ایک آدمی جو تحقیق کا کام کر رہا ہے اور اصول اس کو معلوم ہے، ان کو بھی مرتب کر کے بیان کر رہا ہے، پھر وہ ایسی باتیں کرتا ہے کہ جس سے سامعین کے لیے بھی ایک بڑی ذہنی آزمائش ہوتی ہے اور وہ محسوس کرتے ہیں کہ کیا یہ کوئی مذاق ہے، کوئی تماشا ہے یا کوئی. دوستوں آپ نے ویڈیو دیکھی جس ویڈیو کے اندر مولانا سلمان ندوی صاحب جو ہیں انہوں نے انجینئر محمد ابن صاحب کی بہت زیادہ تعریف کی. اس کے ساتھ ساتھ اختلاف جو ہے وہ کسی سے بھی ہو سکتا ہے، بڑے سے بڑے محدث سے بھی ہو سکتا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ دوسرے کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا دیں یا اس کو کہیں کہ یہ بندہ ہے یا دارہ اسلام سے خارج ہے. اور اس کے علاوہ کسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی بھی نہ ہو تو فرقہ پرست علماء جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے، اس کو صفحہ ہستی سے مٹایا جائے. دوستوں یہاں پر آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ گستاخ رسول کون ہے. وہ گستاخ رسول ہے جو صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ منسوب کر رہا ہے، یا پھر وہ گستاخ ہے کہ جس بندے کا یہ کہنا ہے کہ دوسرے ریلیجن والے لوگ یعنی کرسچن جو ہیں وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اس طرح کا عقیدہ رکھتے ہیں یا اس طرح سے کہتے ہیں. یعنی اس نے خود سے کوئی بات نہیں کی، کوئی بھی گستاخی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نہیں کی، صرف اور صرف لوگوں کو بتایا ہے. کفر کو رپیٹ کرنے والا اگر کافر نہیں نہ ہوتا تو کفر کو رپیٹ کرنے والا گستاخ بھی نہیں ہوتا. دیکھ سکتے ہیں ناصبی علماء جو ہیں کس قدر دفاع کرتے ہیں حضرت امیر معاویہ کا. یعنی ان کو چاہیے تھا کہ مولا علی علیہ السلام کا دفاع کرنا، جس طرح سے مولا علی علیہ السلام کی شان میں اتنی زیادہ حدیثیں موجود ہیں اہل سنت والجماعت کی کتابوں کے اندر. شیعہ حضرات کو تو چھوڑ دیں، اہل سنت والجماعت کی جو کتابیں ہیں ان کے اندر مولا علی علیہ السلام کرام کے حوالے سے جو فضیلتیں آئی ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. وہ کسی بھی صحابی کے بارے میں اتنی فضیلتیں نہیں، لیکن ان کو کیا ہے کہ انہوں نے صرف اور صرف اپنا جو ہے وہ دھندا چلانا ہے، اپنا کاروبار چمکا. اس کے علاوہ ان کے مسئلے سے کوئی بھی بندہ اٹھ کر حق کی بات کرتا ہے تو اس کے اوپر رافضیت کا فتویٰ لگا دیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ یہ بندہ شیعہ ہو گیا ہے، یہ مولا علی علیہ السلام کے جو مخالف ہیں ان کی یہ غلطیاں ایکسپوز کر رہا ہے کیونکہ صرف اور صرف وہ مولا علی علیہ السلام کا ذکر کر رہا ہے. دوستوں اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے. کیا صرف اور صرف یہ کھلی ناسبیت نہیں ہے کہ صرف اور صرف مولا علی علیہ السلام کی جو مخالفین ہیں ان کا یہ دفاع کرتے ہیں، مولا علی علیہ السلام کا ذکر نہیں کرتے؟ تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اور رسول اللہ علیہ وسلم کی طرف جو ہے وہ جھوٹ منسوب کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں حق سچ بیان کرنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہمیں حق اور باطل میں فرق کرنے کی توفیق دے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.